नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जाणी नवा। ओडिशार पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। आहरी 2 दिन भिजिब सारा ओडिशा। आहरी 2 दिन राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षार संभावना रही है। किसी स्थान में कुआपथर वर्षा होता बेले आसंता 24 जाए कालबैशाखी वर्षा जारी रही पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज 12 जिला अर्थात केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल और देवगढ़ में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा ऑरेंज वार्निंग जारी कर 18 जिला अर्थात नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, नयागढ़, कंधमाल, खोर्धा, पुरी, गंजाम, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, कलाहांडी और नवरंगपुर जिला को येलो वार्निंग जारी कर तेज वायुमंडल उपरिभाग रही लघुचाप प्रभाव। एसह उत्तर पश्चिम भारत में रही एक ट्राफ लाइन। यह फल राज्य में कालबैशाखी वर्षा होगी विभाग सूचना देते। ते कालबैशाखी वर्षा प्रभाव में 3 दिन मध्य 3 ରୁ 5 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइब। पर 25 तारिख पर धीरे धीरे तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली सूचना देछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा रे आसीबो नुआ जलनीति सूचना देले मुख्यमंत्री। ओडिशा रे आगको आसीबो नुआ जलनीति। अधिक कृषि भूमि को जलसेचन करिया पई एही नीति आनिबे राज्य सरकार। एने विधानसभा रे सूचना दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नुआ जलनीति रे 5 वर्ष रे 15 लाख हेक्टर जमी रे जलसेचन पई योजना रहिबो। एथिरे चलित वर्ष 2,77,000 हेक्टर जमी को जलसेचन करा जिबार लक्ष्य रखा जाइछे। राज्य में जलसेचन अव्यवस्था पूर्व सरकार को दायी करथिले मुख्यमंत्री। पूर्व सरकार रे जलसेचन 1 लाख कोटी अधिक टंका खर्च होता फलप्रद होना से मत व्यक्त करथिले। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुराना नियुक्ति नियम को नहीं आसला बड़ खबर। सरकारी कर्मचारी मृत्यु पर परिवार सदस्य को एणिकी पुराना नियम अनुसार नियुक्ति दिया। 2020 मसीह ओडिशा बेसामरिक सेवा थैथान सहायता नियम लागू होगा पूर्व जो कर्मचारी मृत्यु होती थैथान संबंधी समस्त विचाराधीन आवेदन ओडिशा सिविल सर्विस थैथान सहायता नियम 1990 अनुसार नियुक्ति प्रदान कर। पूर्व जड़े सरकारी कर्मचारी मृत्यु हेले तांको परिवार जड़े सदस्य को राज्य सरकार ग्रुप सी किंबा ग्रुप डी पदवी रे नियुक्ति देउथिले। जिला प्रशासन पक्षर जारी होइथिबा विपर्यय प्रमाणपत्र आधार में यही नियुक्ति दिया जाउथिला। 2020 मसीह तत्कालीन सरकार नूतन नियमावली प्रणयन करथिले। विपर्यय प्रमाणपत्र बदल में मार्किंग सिस्टम लगाइथिले। एहासह जो सरकारी कर्मचारी 1990 ରୁ 2020 मसीह भितर प्राण हराइथिले सेमानंको परिवार वर्गों को मध्य नुआ नियमावली रे शामिल करा जाइथिला। फल अनेक परिवार एही सहायतारू वंचित होई नियुक्ति दाबी करि आसुछंती। अनेक मामला मध्य दायर होइछे। कैबिनेट निष्पत्ति अनुसार 2020 मसीह नियम लागू हेबा पूर्वरू जो कर्मचारी मृत्यु घटी सेमानंको परिवार पई 1990 नियम लागू हेबो। यह द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा अनेक मामला ह्रास पाइबा एवं यह लोकंको समस्या समाधान पई मध्य कार्य करिवो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा टंका को नहीं आसला बड़ खबर। मार्च मास हिताधिकारी खाता को द्वितीय किस्ती सुभद्रा टंका आसी जाइए किंतु किछि महिला खाता को सुभद्रा टंका आसी बेले वर्तमान जाए किसी जन खाता को यह टंका पहुंची पारि नाही। सुभद्रा टंका खाता को केबे आसीबो कि आसीबो नाही से नै एबे भी द्वंद्व रे अछंती अनेक हिताधिकारी माने। उपमुख्यमंत्री कहिथिले जे सुभद्रा द्वितीय किस्ती रु एबे भी 1 लाख महिला वंचित अछंती। राशन कार्ड और इनकम रे तालमेल खिलाफ थिबारु 1 लाख महिला खाता को टंका पहुंची पारि नाही। से आम चिंतित रहीचु। मार्च 31 तारिख पर हेबो 1-to-1 सर्वे। राखी पूर्णिमा रे वंचित योग्य हिताधिकारी पाइबे द्वितीय किस्ती टंका। जो माने प्रथम किस्ती पाइथिले द्वितीय किस्ती आसिया बेले तांको पाखरे थिबा राशन कार्ड को आय वर्ग अधिक थिबारु राशन कार्ड फेराई दैछंती। से कारणरू 1 लाख महिला को असुविधा भोग करिवा को पड़िछे। प्रथम किस्ती पर किछि महिला तांको भितरु गाड़ी किनिछंती। 5 एकर जमीन नथाई मध्य धान मंडी रे अधिक धान देउछंती। एही सब असुविधा हिताधिकारी चयन प्रक्रिया को चैलेंज करूछे। से कारणरू 1 लाख महिला को रिव्यू चलीछे। रक्षाबंधन समय रे जो माने तांको भितर योग्य हेबे सेही समय रे सेमानंकु तांकर किस्ती टंका मिली परिबो। आसंता मार्च 31 तारिख जाए सुभद्रा आवेदन अवधि रहिछे। 21 वर्ष जाहाकु होइजिबो सेमान आवेदन करि परिबे। जो माने वंचित रहिछंती 31 तारिख पर 1-to-1 सर्वे हेबो। कौन कारण रही और समस्या समाधान हेबो बोली आश्वासन दे राज्य उपमुख्यमंत्री सूचना दैछंती। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मागणा बिजुली को नहीं आसला बड़ खबर। मागणा बिजुली नहीं बड़ अपडेट सामना को आसीगला। योजना को नहीं विधानसभा रे बड़ सूचना दिले राज्य सरकार। सरकार गृह कहते पीएम सूर्य घर योजना राज्य में आग्रह बढ़ुचे। बर्तमान सुधा ए 93,367 जन लोक पंजीकरण कर सारी। 2,740 जन हिताधिकारी यार सुविधा पाई बेले राज्य सरकार 100 कोटी टंका व्ययबराद कर शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंह सूचना देते।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ କେତେ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଜଣ ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଲେଣି 23,138 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 87,844 ଜଣ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 4,08,107 ଭୂତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 97,55,442 କାର୍ଡରେ 3,30,28,880 ହିତାଧିକାରୀ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। 2026-27 ନୂଆ ସିଲାବସ ଲାଗୁ ହେବ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। 2026-27 ନୂଆ ସିଲାବସ ଲାଗୁ ହେବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସେ କହିଛନ୍ତି 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନୂଆ ସିଲାବସ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ପରେ ସିଲାବସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସିଲାବସ ବଦଳିବ। ଆମ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନୂଆ ରୂପରେ ସିଲାବସ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କମିଟି ତର୍ଜମା କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ହେବ ତାହା ସିଲାବସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଅନେକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ ALP ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରେଳବାଇର ସବୁ ଜୋନ୍ ପାଇଁ 9,970ଟି ALP ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ରେଲୱେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଗକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ରେଲୱେରେ ଏହି ଚାକିରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସଟି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ରେଲୱେ ଏହି ALP ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ OBC ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା କୌଣସି ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ପଦବୀର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ଶାହା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତ୍ରିପୁରା ବିଧାନସଭାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ DAକୁ 30%ରୁ 33%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହାରାହାରି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣଜିତ ସିଂ ରାୟ ବିଧାନସଭାରେ 32,423.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଖବରଟି ଥିଲା କେବଳ ତ୍ରିପୁରାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଏବଂ BSKY କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା BSKY କାର୍ଡ। ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ। ଏହି ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 7 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ସରିଥିଲା, କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ମିଳିଗଲା। ଏଣିକି ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 3,46,00,000 ଲୋକେ ହେବେ ଉପକୃତ। ପରିବାର ପିଛା ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାୟବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲା। ଦେଶରେ 29,000 ମେଡିକାଲରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 900 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ନିୟମ ସଂଶୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।